Саламатсыздарбы, кымбаттуу катталуучулар. Кутман күн бардыңыздарга. Бүгүн 18 июль 2021 жыл Оштогу Тешик Таш Дүң жер жемиш базарында турам. Бүгүн дагы бир жолу сиздер үчүн жемиш, жер жемиш, жашылчалардын баасын тартып көргөзөм. 4 килограммы картошканын 100 сом деп. Сабиз канча болду сабиз? Сабиз 75'ten beri. 75. Sarısı, kızılıça kızılı. Sarısı. Kızılı 80 boldu. 80 boldu. Bu 85 boldu. Bu 75. Жаңы bu yıl. Жаңы чыккан сабиздер. Картошка 100 сом болуп аттыр. 100 somga 3 kilo. 4 килограмм деп турат го. Ол 4 kilo. Mınalar 100'ge 3 kilodan çoğu böyle. 100'ge 3 kilogramdan. Hep piyaz kança болуп атат? Piyaz 20 som. 20 сом. Мурунку эле баасы боюнча сабиз менен сабиздер деле мурунку баада экен, Ошондой эле ооба. Картошка бир аз түшүптүр. Картошка ооба. Картошка бир аз түшүптүр. 100 сом дейт, 5 килограмм. Чеснок 100 дейт. Средний. Средний чоңучу? Çoğunlar 150-200 boldu. 150-200, малы 5 килограмм. Канча? 100дөнбү? 20 som kilosu. Ага. 5 Kilosu килограмм. 20 somla 25 som. Bakılacan 20 som. 20 сом. Капуста бар. Bu kapısta 30 som. Can doğanca kilosu emece? 30 som. Килограммы 30 экен. Барыңар деле окшош, балар? Окшош. Зелень канча болуп атат? 2.15'ten. 2 боосу 15 сом, а пиязчы, көк пияз? Тоже ошондой? 12 som. Бирөөсү 24 сомго 2 боо. Эме жокпу? Бадырың. Бадырың канча? 40 сом. Помидор 15 сом. Помидор түшүптүр, баасы? 15 сом деп калыптыр. Жакшы. Калемпирлер канча болуп атат? Üstüge 1 somdan kızılı 2 som. Жакшы. Китайская капуста канча болуп атат? 50 som kilogram. 50 сом. Лимон канча болуп атат, лимон? Килограмм, 150. Дальше пойдем. Дальше идем. Капуста канча болуп атат, капуста? Капуста. Kapısı 50. Bir danası 50 сом bu? 50 дейт. 50. Брокколи канча болуп атат, брокколи? Brokolisini senin. 25 lirası var. Bilesиңер бе? Цветная капуста и брокколи канча болуп атат экен? Болгарский беріңіз, Kök kızıl. Дайкон канча, дайкон? Neç kilo ki? Цветная капуста жок бу? O yakta basın. Какта? Редка канча болуп атат, редка? Канча? Retkanda repa. Репа. Repa 70 som, repa 60 som. Кызылча? Siz o yaktan atıyorsunuz. Biz de biz aldık masa biz. Жемиштер кандай болуп атат экен? Жемиштерге барайлычы. Алма канча болуп атат, алма? 80 бе килосы? Чакасы канча? Oşu tartıyoruz. Çelike terk geldik de urunda oldu. Кайсы 75'ten verdik. Гүлбардыкы арагандык, Шабдалы канча болуп атат? Шабдалы канча, шабдалы? 55. 55? 55 чыкты. 55 kurban. 55 mınav 35. Olmuş o zaman. 55. Mınav 55'tir. Şirin bir? Damı şirin. Ayavaş. Ayak kıta. Çok güzel. Çok güzel. Nokatır oyan. Kapı. Alma kança oldu alma? Ama yeni Alma 50 son. Örük var mı? Kança? 50. 50 mi? Var lazım. 50. 75 Укроп.
Banka qancha o'tadi? Birisi 2 litr, 3 litrligi. 3 litrligi 35, 2 litrchi. 1 litrligichi? 20. Sevetler qancha? 500. Sahar 63 bo'lib qoldi, ha? Sahar pesok 63. Parилка qancha? Ha? Parилка. Крышкалар 150 дөн екен. Kum şeker düşüptür biraz bası. Cüzüm qancha oldu cüzüm? 120. Olma qanchada? 120. 120. Şabdalı 120 ekan olsa. Şabdalı. Örük qancha oldu örük? Örgü ana aldı. 80'ler. 80. Siz salatkan örük qancha oldu? Şabdalı. Ha, şabdalı. Bu 60'tan beri. Yüzüm qancha oldu yüzüm? Sizde? Yok. Yüzüm qımbat ekan tuğanlar. Örük qancha oldu örük? Örük qancha Miracı? Miracı. Örük qancha? 60. Şabdalı qancha sizde? Abdol 100 so'm, 120 so'm. Sliva qancha oldu qanam? 50. 50. Vishnya qancha bo'lyapti ekan ko'raylikchi? Vishnya. Klubnika qancha oldu? Klubnika 120 Kilogrammi? Qayerdaqa? Vaqtni olib kelasizmi? Fransiyadan bu. Muncha yaxshi. Chetqo? Shepay kelgan. Hozir kelmay qolgan bo'shliq, a? Malina qancha oldu? 150 so'm. Так. Жүгөрү qancha? 100 so'mga жетеді? Местный 100 so'mga жетеді. 100 so'mga жетеді. Майда шабдалы qancha oldu? 25. 25. Kanалы slива qancha? 25. Biraz arzan ekan. Darvuzlar. Darvuz qancha? Darvuz kimki? Kilogrammi 15. Qancha? 60'dan 80. Yaxshi ekan. Bugungi bozor odam ko'p ekan, ayva bugun. Pomidor 15 bu yerda da. 15. Sizde kilosu 150 mi? Kilosu 150. Alacak da arzon aytışatku. Biraz. Buna 100'dan ham var. Свежий da ya. Свежий. Şirin bir damı. Judayam shirin da. Dehqonchilik bu je. Dehqonchilik. O'zimizniki. Jeb ko'ring. Jeb ko'raymi ben? Rahmat. Damını görüyoruz. Damını ko'ring. Shirin shabdoli, bayağı gorut. Да, действительно. Ayva şirin ekan. Dama. Kimele kum şeker qo'shib qo'yganda. 150. O'zi qo'shib qo'ygan. Qanchada? Shabdali. Buna kichkinasini daqacha. Bu arzondayu? Daligini ekanini Juva ile jeyotamiz, ha? Jamg'urjuk qo'ydik o'xshadi. Ha. Berigi viruslardan xudo saqlasin. Damı son. Düşmez bu 150'den? 140'dan qildirilgan. Muna gilaslar. Qanchadan bo'lsa chilek? 200'dan kişnekeler. Chinekkeleri 200, cho'ngdori 400. Qimmatlabdir. Tugan tatta yiyecek gilas. 250 dan aldık eleden.
Gilas koyunda oşanday olgan. Az уже gilas koyunda akıllar. Bardığın koşunda da. Var ya 400-500 soğukçuluklar. Karagat kança oldu? Karagat. 150'den. Kança? 150. 150? Şakası. Cevap. Kazan mıydı? Anacı da 200 de satmaz. Sodan algan. Alsanız. Bu tonuku ceganda. Çok emeli. Agarottuk. Agarot. Agarottuk. Damganda bu. Им на все давление agacak. Bu vitamin C da. Vitamin C. Bu da en көп. Ece bu börek жақсы. Kan götürür. Damı жақсы eкен, damına girip kalıptır. Өткөндө дагы тартканмында. Дамы бир да жок болчу да. Дамы жок эле. Жакшы экен. Вообще эме боштук эмес. Дары дармек. Эчтеке боштук өз өсүп чыккан. Ece последний алсаң тапка болуплар иштей. Канча килосы 150 болгондо бир челеге канча болот? На 7 килограмм эже ровно 7 килограмм. 1050. Түшүрбөйсүзбү кечки базар? Неге тартып атасыз Ece? Бул жерде шабдалы 30 сом дейт, 30. Шабдалдын башка сортунан да 50 сом экен, 50 сом. Сливалар. Сливалар силердики? Канча? 20 Слива арзандаптыр. Силерде глаз канча? 350'den 300'den veremeyecek. 350, бул жерде бир аз арзаныраак экен. Свежий мына Ece. Свежий мына. Свежий. Taygem hoşunda Ece. Gerçekten alsanız 550'ye verelim. Экен, жакшы. Өрүктүн болсо килограммы 80 деп турат. Быйыл өрүк кымбат. Кымбат а? 80. Челегин канчадан берип атасыңар? 500дөн. Алма 60. Малина канча болот? Малина килосы? Малина килосы 400. Канча? Килограммы. 145. Кадам жайдыкпы? Кадам жай. 145 көтөрүлүп тур, а? Малина силерде да 145пи? Kaça kilo var? Жок, килограммы сурап. 300 сом бере бересиз. Мына көрүп алыңыз. Да, бул жерде базар болуп атат. Гиластар канча болуп атат? Ол бака сизем жаш. Гилас канча? Bilaşta 350'den verelim. Мына экен. Öbürlerini versin. Яз турun. Karagatlar var. Karagatlar marjan verelim. Кана карагат? 100'den verelim. Buna karagatlar. Ал жакта 150 деп атышат. 120? 150. Ben sattım 130. 150 kırıyoruz. Ана ке, тул көбүнө камажанда. Майда. Санитарный. Айым сода алып, тигер күзгүлө. Малинам канча? Рахмат, айжамар. Var 400'den sattım. 150'den Да. Кечки базар арзандаптыр, 350. Дагы түшүрөсүңөрбү? Ya şu an geliyor. Келгем да. Продаю 60. Sana sektör öğrenci. 60. Өрүктүн дамы ширим дейт, 50 сом экен бул жерде. 50. Сеники канча келеш? 400. Бул чоң челек экен, а? Чоң. Bunda içeride 500 üstündeler kalmadı. Сатып кетиш керек дегиңи? Да. Бүтүрөйүн şimdi. Мусмай павильонда канча болуп атат экен? Эт канча? Эт 520. Бул койдуку? Койдуку. Койдун эти 520. 500'den satıyor. 500'дөн сатып атасыңар, а? Уйдукучу? Özünü sulanız mı bana da nasıl? Уйдун эти канча болуп атат? А? Уйдун эти канча болуп атат? 480 сом уже. 480 дейт уйдун эти. Чучук канча болуп атат экен? Чучуктун килограммы канча?
1,5 ming deydi. 1,5. Bu 1,5'dan bu ming. Bordun kilogramı qancha o'tadi bordiqqa? 1000'den. Bordiq qancha kilosi? Bordu 200. 200. Bireyli. Uyduq qancha o'tadi sizlarda? 5 ton. 500 so'm.